Downtown City ko, sa akin pa ata to. Nagbigay ko ng lahat doon. Reklamo kanina meron ka ito. Drop lang. Eh, meron ako rin. Ready, paunahin natin na sa kabila. Renz, mali yung ano, Renz, yung... Oy, alay, Oy, galing isang agdan, alay galing ko. agdan, galing agdan. Tingin. Galing Teka, agdan ang ibigay. Mali ba? 0001 ba yung huli nun? Taas lang. Ay, hindi, mali. Sa agdan ah. Oo. Ito lahat. Ito pala yun. Ito pala yun. Teng, 2. Anim na to. Sa agdan Anim na tingin to? boss. Pakipigay Ha. na lapit. Okay na? Wow. O tara, tapakailuan. 3, 2, Tangina mo na SPL. 1. Pasok kailuan. 8, 7, Record niya ba eh? 5, Wala tuloy si Ting. 4, 3, Ay, pareso ako. 1. Okay, pasok kailuan papatay. Ready ah? 1. Tingin lang agdan boy. Wag. Pag Ay, umagat sa namo. kanya, lupitan. Nagbag pa yung ano ko. Kita nyo? Sige, pasok kail boy. Parang ito ba, wait lang ba eh. Ako, dahil pang Nakabird. apupot nito Wala ba na? Ito na to. Naka-bird so. Ito na to. Macro. Babalik tayo ah. Macro. Tingin macro boss. Macro, pag umakit yan. O 3, 2, tara baba. Go. Hagdan. 1 up. 2 up. Ubusin nyo ah. Ubusin nyo. Sa box. Sa box boss. Saan tayo ah. Sapa. Tapakar. Ara. Ang ina mo, tas wala pang ready. 3, 2, tara pasok. Titingin kayo kung nasa yung kalaban boy. Kahit moving tayo ng hallway. Pasok ka. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patinis na ano, bilog. Box. Palinis ng box bossing. Palinis ng box ha, may kulad yan ha. Ready, agdan. Hara, para. Pwesto ha, kaliwat kanan ha. Huwag niyo iwan yung kaliwa. Ayan na, guna. 1 up. Hagdan boy. Hagdan. Babayin niyo na. Salubong niyo boy. Salubong. Tulak. Kaya. Sa ita. Sapa. Mid. Pasok mid. Pasok mid. Sige, pasok mid. Doremi tayo eh. Ang lalaboy, takbo ako boy. Okay, pasok mid. Layan, pasali ako sa Kaya gilid. so, yun, hindi laban. Ay, nako. Alulot. Layan, isang layan. Pasali ako. Asang ka, ali, asang ka, labas ka nurse. Okay, mid. Dito ako. Pasok na mid, boy. Sa mid, sa gilid, sana, bandang ano. Mid, pasok kayo dito. Portal. Walang kalaban. Pasok kayo, tapos buka lang. 8, 7, Nasa portal. 6. Hagdan, tingin ha. Kaliwat kanan boy ha. Defensive nyo lang yan nyo, tornado boy. Huwag nyo ipang push. Pag lumikit lang sa inyo, tsaka nyo gamitin. Okay, compress. Ito na to. Okay, image kayo ha. Image ulit. Image. Nakalaan din Image ha, macro. Macro, 3, 2, tara, go. Arwan. Akit agad ha. Akit agad to boy. Akit. Arto. Ayun na. Kaliwa muna. Go, tulak. Sinilip niyo na boy. Putang ina, gago yung nasa. Hindi ka nagpapalik. So, yan, hindi din Palag. Palag. Boss. Nakashare ko dito yung sumasali kita. Makipag-select nyo lang kayo, huwag nyo na atrasan. Ay, Off mic yung maingay. na sila. Sapa, tapakar. Saan tumapak? R. Mid tayo boy. Mid. Pasok. Pasok mid. Renz, ano lock nito, Renz? Pasok pa. Huwag na ilok. Nakalak ba? Lalak ko. Huwag na. Baka madrapan. Yung brawler ko isa. Yung brawler Sige yan. yan. Sabi nyo. Malaglag yan. Pasok ka mid boy. Yung wala party tapos buka lang. Saka mag-1. Pasok mid. Mid pa boss. Yung iba dyan pasok pa. Wala na, ito na to. Okay, image tayo boss. Image ha. Payal 1, 3, 2, 1, tara go. Lower lang muna boss. Lower lang, 3, 2, tara, akit, linis na, box agad boy. Box agad, tas tingin sa kapitan na
Kapitonero, galing L2, galing L2, box agad, Luy. Hello. Ayan po, hagdan pa. Kaya ba, bumawas? O, sige. Party ko, nasa nurse ako ha. Party ko, nurse. JDC gamit ko, Ay, JDC. ara. Pasok na. 8, 7, 6, kasabay niyo yan ha. 5, 4, buka na. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis oy, box. Bossing box po, palinis lang oh. Palinis po ng box. 7, 6, 5, hallway nga boss, hallway, para Phoenix, hallway muna. Hallway. Hallway po. Tinihin nyo, lalabas yan boy. Lalabas yan, tirahin nyo lalabas. Huwag nyo ano yun. Dog. Huwag nyo pasukin sa box boss. Hallway, wala na, ito lang. Sige nga, laban nyo na lang boy. Palinis nga, pasok nga box. Box nga. Palinis boss sa box. Hagdan, ready hagdan. Ready. Pasok R pa tayo boss. Pasok R. Ayun na, ready. MH kayo boy. Gagapang tayo parto, tingin kayo sa hagdan ng L1 ha. Ay, R1 ha. Tara, go. Macro. Babalik tayo. Ready lang boy. Ready lang dito boy. Huwag niyo silipin. 3, 2, 1, tara go. Go na. Unahan nyo na yan ha. Unahan nyo na yan boy. Unahan nyo na. Pasok nyo na boy. Uy. Yun lang, nakipadyan yan. Blind spot yan lamang kayo. Ubus boss. Hagdan pa. Ubus. Pasok R1. Kaya ba? Wag. Wag na, andyan dalawa. Mid tayo. Lel, patry nyo na city, Madam Lel. Mid tayo. Boss, penga ako isang EPS pa. Sino pang may extra dyan? EPS. Mid tayo, mid. Pasok. Pasok lang mid, boss. Pasok lang. Tapangan nyo, boy. Huwag nyo gawin pananggala kasama nyo. Nasapak na nila, follow up lang kailangan. Image ha. Suntukan sa R1. 3, 2, 1. Tara go. Lower L muna, boy. Patayin natin to. Lower L. Tulak na L1. Left side muna. Tapos hallway. Left side muna kayo. Ito, passing box na hallway. Go na. Yung nakatagos. Harap na hallway. Hallway po, palinis sa hallway, boss. Sa box, boss. Sa box. Natagosan tayo. Okay, sapa. Middle left. Pasok ulit mid, boy. Mid. Pasok lang. Nak. Pinasync na yan. Elijah, pasok lang mid, boy. Pinasync na po. Everything. Pasok lang. Alinis yan ha. Uy, chinachani kayo dyan ha. Galawan nyo po. Compress. Dikit. Image po. Ikaw, meron ba? Paisa nga. Wala. Ako na lang. 3, 2, 1. Tara baba. Lower R. Linis agad yan. Lower R agad, boy. Lower R. Akit. Kati pa na yun. Go. Linis agad, boy. Huwag kayo sa hagdan. May pipik sa likod. Okay, sagdan. Linis, macro. Hallway, boy. Hallway. Sync po. Sync. Yes, also. Go. Put it there. Meron sa likod. Tulak Arto, boy. Ay, puta, R1 yan, boss. Arto, sabi ko. Tulak. Ubus yan. Tulak nyo, boy. Lagyan nyo yung tapang. Para kung Tomas. Sige, Arto. Palinis po. Arto po. Babalik Aro, no? Balik na Arto muna. Arto muna, boss. Arto po. May tao sa R1? Wala, boss. Wala. Hallway. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1, tas hallway. Sa may camera lang. Yung kita lang yung kalaban sa R1. No, dito lang macro. Harapan nyo, ha? Hallway po. Dikit. Dikit lang dito pa. Okay, image po, ha? Okay na? 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Baba. Nagsasapakan sa mid. Akit na sa mid. Akit na. Ito, Phoenix muna. L1.
L1, nakabangga. Ikutan nyo agad boy, ito nabasag oh, basag. Lower L muna boy, lower L. Lower mid sa buhay. Lower mid boss. Lower mid boy. Lower mid. Paubos yan oh. Kaya pa? O reset. Tapakel. Nak, may ka-water mo andun oh. Water. Pasok boy. Pasok. Ito oh. Pag may kalaban ha, pag pumasok, binibilangan yung sarili niya boy. Okay, compress. Pa-image ka boss? Meron ba? Bitaw image? 3, 2, 1, tara baba boy. Baba. Balik. L2, tulak L2. Kainin nyo na yun boy. Kainin nyo. Tulak nyo L2. O, baba dyan, R2. Baba L2. Pa-laser nga, pasiling nga laser boy. Laser. Lower L ata yan. Go nga. Lower R muna. Boss. Huwag kayo sa lower mid. O, lower mid. Lower mid na. Lower mid, boss. Lower mid sa Phoenix. Sarap. Gag. Okay ba? Reset. Mid nga. Pasok. Suntukan pa dun. Isa pang image, no? Okay, Babs na kayo. Babs na. Press na, boss. Bigat. Party ka. Dito kayo mag-Babs, boss. Sa gitna. Diyos ko, bubuhatin kita niya, sorry. Image. 3, 2, 1. Targo. Lower R, boy. Lower R. 3, 2, 1. Takit na. Salin na. Linis box muna. Linis box. Pasok box lahat, boy. Box lahat. Tas no all way. Linis. Box. Patukin niyo yung box, boy, para makuha natin yung pesto. Huwag kayo dyan sa labas ng box. Patukin niyo yung box. Palinis ng box. Pasok araw ang patay, boss. Ubus yan. Palinis po, hallway. Hallway pa, boss, oh. Sa may hallway banda. Box, pasok ha. Pasok box, boy. Pasok box. Sa box. May pula pa, boss. Sa box po. Sa box po. Hello, yung box, boy. Tirahin nyo. Tirahin mo si nasa box. Nasa labas kayo. Box po. Yung box po. Sige, sa box lang kayo, boy. Ready kayo, ha? Hindi na kayo atras niya pag galing sila sa hagdan, ha? Sige, pasok ka. Pasok ka pa tayo, boy. Pasok ka pa tayo, palinis ng box. Ayun na, hagdan. Hagdan, boy, hagdan. Ayun, oh. Wala na, papasok muna. Laban nyo na lang. Huwag na kayong matras, boy. Dead end na yun, eh. Pinupunta nyo pa yung sarili nyo sa dingding. Mape-persit lang yun nasa harapan nyo. L1 tayo. L1. 3, 2, 1, go. Nakapesto na kayo sa box, boss, eh. Pag akit nung pwede nyo na tirahin yun, atrasan nyo pa. Pasok L. Pasok L, boss. Okay na? Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Baba. Ayun o. Finish. Dito lang ha. Lower mid lang ha. Bababayan ng L1 ha. R1 ha. Galing R1 boy. Ready? Pag bumaba ng R1, wala pa. Putay na. Pwesto kayo ng pwesto, boss. Pagbaba ka ng R1, diyan natin i-chuchuk eh. O, 3, 2, tara go. Crashing sila dun. O, wala. O, go na. Bakit na? Box kasi. Box kasi, hindi nyo nakuha yung box, boy, oh. Yung box, gagi, legit. Nag-all-way agad kayo. Libre hit yung galing box. Reset. Natalikod na eh. Mid. Pasok. Ayun nyo muna yung box, dumay-diretso kayo ng all-way. Hindi na-pre kayo ng galing box. 6, 5, 4, image ha. 3, Putang ina, ba't wala akong CP? 2, up, 3, up, palag pa, linis pa. Ready, hagdan na, ayan na, scouted tayo, reported na. Linis pa, ubus pa tayo. Gagawin sa ang tagal nila pumasok. Kaya walang CP. Reset Yung na, epic na- bitaw na, andyan na Phoenix. Reset na. Reset na, Tapakal. Yung EPS lang alaga mo pag nakapasok na drop ka na, pwede na yan. 3, 2, 1, pasok L. May mga baon naman. 7, 6, 5, box lang ha. 4,
3, 2, 1. Patira na nasa box, boy. May naiwan dyan. Ready lang, ready lang. Ma-first target ka dyan sa labas ng box, boy. Box lang. Box lang. Gamitin nyo yung pens. Ayun na, papasok yan. Huwag kayo papasok yan dito. Puta, cancel image ko. Pa-image nga, boss. Cancel image ko. Ako naman ano dito. Image. Ready, box lang. Baba. Lower lang, boss. Lower lang. 3, 2, tara, go. L1. Boss, L1. Hello? Nag-mid yung iba, gagi. L1. L1, boss, ang dami niya, no? L1, hello, L1 pa, laban pa po, L1. Gago, pag bumababa kayo, puntahan agad kayo kung saan makakarating. Tayo, boss, paspar. Oy, Ninyo, hindi na biro yan wis-wis ah. Ay, di ba? Si Shauli lang, si Shauli. Palinis yan, ha? Wala tayong Gago, bigay, kawawa tayo. Tanda Kaya, sige, linis lang. May pula, boss. May pula. 3, 2, 1. Macro boy. Macro muna. Wala akong sinabi baba. Macro lang. Relax. 3, 2, balik. Lower mid muna. Lower mid. Linis agad yan, ha. Palinis po. Laser. Lower mid, lower L. Lower L. Wala. Macro mid. Lower mid. Tingin sa lower R, boy. Tingin sa lower R. Baba ka, Tiponero. Guna. Tulak lower R. Tulak. Linis. Akit R, boss. Akit R. R lang. Uy, huwag niyo abulin yan. Macro. Pasok R pa, boss. Pasok R, ha. Ready. Pasok R. Compress. Macro, 3, 2, go. Baba. Sapakan sila, oh. Saan yun? Sa L? Mid muna. Linis mid, boy. Linis mid. Score kayo. Linis yan, ha. Palinis, ha. Pag sinabi ko harap agdan, ha. Sige, linis lang, boy. Sige, linis. Linis pa, oh. Baba na. Lower mid, bossing. Lower mid po. 3, 2, 1. Pa L1, ha. Go na, tulak L1. Sagad nyo, ha. Walang sisilip, ha. Diretso yan, boss. Hanggang L2, tulak. Ayan, oh. Box. Box kasi. Ayan na naman yung silip, oh. Huwag kayo minto sa hagdan, boss. Itulak nyo sa box. Ubus yan, boss. Legit lang. Palimas lang. Hallway ngayon, boss. Hallway. Piraso na lang yung hitable dyan. Hallway po. Pasok L1 patay, tapos diretso hallway. Pasok L1, diretso hallway. O, 3, 2, 1, linis box. 8. Wag. 7. 6. Balik. 5. 4. 3. 2. 1. Yung MP pwede na. MP pa lang, ha. MP pwede na, ha. Sundutin nyo, ha. MP. 2. 1. Tulak na. Linis na. Ready, agdan, ha. Pag sinabi ko, tingin agdan, ha. Pag sinabi ko, ha. Ready, linis box. Linis lang. Sige, move nga. Ayun, hagdan. Salubong. Tulak, hagdan. Babayin nyo, boy. O, 3, 2, balik L1. Akit ulit. Boss po. Kaya pa ubusin? Kaya pa, bawas lang malaki, boss. O, reset. Mid po. Pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis. O, labas na, boy. Andiyan na Phoenix. Labas na. Yung may MMR, labas na. RJ tayo. RJ tayo. Reset na. R. Tapak. R. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok R po. Pasok R. 8, 7, 6. Pasok R. Pasok R po. Pasok R.
Boss, tingin kami. Sino meron extra dyan, BL? 3, 2, 1. Tulak Arto boy. Dali. Mapapalaman tayo. Gana. Tulak na. Unahan nyo na yan. Sagad nyo sa Arto, boss. Sagad nyo. Pesto box. Arto box, boy. Anong ginagawa nyo sa hallway? Andiyan yung Phoenix. Naka may image eh. Pasok yan. Hawag kayo sa bunga. Diyan na. Sipa. Harap lang. Bawasan nyo lang. Bawas lang. O, reset. Reset. Yung nag-steady yung iba sa hall. Arto ba? L. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready lang. Ready ha. R1 na, L1 po ha. L1 po kami ha. Image kayo, boss. Wala pa image yung isang pop ko, boy. Wait lang. 3. L2 tayo. 2. 1. Try L2, boy. Unahan nyo, boy. Brawler sa brawler lang yan. Ayun na. Sipatan. Linis yan. Palinis. L2. Sagad nyo L2. L2 lang. Macro. Harap L1, boy. Harap L1 lang. Wait lang. Dito lang. Sa akin lang. Macro lang. Sasalubungin natin yan ha. Tulak ha. Diretso ha. Isang buo ha. 3. 2. Wala. Kalaban din sila doon. Dito lang, boy. Dito lang. Baba tayo R2. Pa-R2 tayo, boy. Linisin nyo nga to. Pa-slow nga to, boy. Scouter nila. Macro. Laser tayo, boy. Laser. Pepake natin to. Dikit kayo. Pag-revive nyo, R2 tayo. Dali. 3. Dito, macro. Galaw. O, 3 to. Tara, R2. R2, boy. R2. Uy, R2. Nag-revive yan eh. I-report ng laser tayo. Tulak na ha. Sagad nyo yan, boy. Sagad nyo. Dali. Sagad nyo. Walang idea yan. Ayun o. Tulak nyo. Box, boy. Pasok nyo. Ulo nyo, boy. Pasok nyo. Ito, blind spot. Oblo dito ako, Nars. Sali mo ako, BL. Box po, boss. Box. Pasok po sa box. Oblo, salim. Ayaw nyo pasukan yung box, Nars boy. ako, Nars. Sige, palinis pa. Wait lang. Hallway kayo. Pasok karon, hallway, boy. Hallway, tama na. Oblo. Yung sama. Reset. Salamat, Papi D. Reset, boy. Sumigaw ako. First time ko sumigaw ah. Reset, Nice boy. one. L po. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok, L. 8, 7, 6. Pasok, L. Pasok, L, boy. Habol dito ha. Habol pa. Habol pa, boy. Habol pa. Unahan lang to, boy. Isang tulak lang. Pag sinabing tulak. Pabil nga, Papi D. Salamat. Ready na? 3, 2. Image ha. 1. Yung isang party, boy. Wala pa image. Pa-image na. Yan. 3, 2, 1. Rabbit, boy. Pamalong. Lower R. Ayun na, akitin nyo mid. Linisin nyo muna yan. Go na, nag-away. Linisin nyo. Scouted ha. Ready ha. O, baba. Lower mid, boy. Galaw na agad. Iwan nyo na yan. Lower mid. Dali. Tingin. Macro. Pa laser. Ayaw mag-revive ba? Boss. Laser ha. Wait lang. Laser lang, boy. Go. R1. Image kayo. Go nyo. Tulak nyo, R1, boy. Akit nyo. Go na. Laban nyo. Akit nyo kasi, boss. Huwag dyan sa agdan. Hello, lugay kayo dyan, boss. Huwag kayo hinto dyan. Ipasok nyo muna sa box bago kayo miskill. Laban pa, boy. Wala na? O, reset tayo. Doon kayo sa taas na nag-i-steady, boss eh. Libre bugbog doon. Mid tayo. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. Okay, steady doon. 3 doon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Palinis lang oh. Compress po. Compress. 3, 2, 1. 7, macro, 6, 5, 4, sa bilog, 3, 2, 1, up, pwede na, bilog, killer red ha, laban pa, bukain nyo, boy, lugi kayo dyan, huwag kayo magano, buka kayo,
Laban nyo. Laban nyo yung Escapulo. Lamang tayo, boy, oh. Palinis nga ng ano, boy. Left side muna. Sama-sama kayo sa left. Yan, oh, linis. Linis pa, boy. Ubus, oh. Ubus po, legit. Pasok mid pa tayo, boss. 8, 7. Labas na. Nauna sila. Labas lahat. Tapakar. Tapakar, boy. Tapakar. Tapakar, 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, baksa, 5, 4, huwag nyo muna habulin. 2, 1, may pula, baka may pula sa box, boy, ha, pakitira. Huwag nyo muna habulin, boy, babalik yan. Relax, tayo tutulak, ha, ready. Tutulak tayo, R2, boss. R2, 3, 2, 1, targo. Sipahin nyo agad, ha, sapakin nyo agad, boss. Unahan lang yan, kaliwa kayo manggaling. Kaliwa. Putay na pinasok yung kanan. Wasa kayo dyan, boss. Okay, linis. R2 lang. R2 box. Pasok kayo sa box, ha. Pasok kayo sa box, boss. Pasok kayo sa box. Always, ataray. Aron patay, boss. Pasok aron patay, boss. Pasok aron. Aron tayo, aron. Baba aron. Hello? Busy ba ako? Aron po. Hello? Asan na kayo? Aron po. Pasok aron patay. Sundo tayo. Aron po. Compress R1. Okay na? MH na lahat, ha. 3, 2, 1, tarbaba. Mid, akit na mid. Huwag nyo nabulin yung barya, boy. Akit mid, kanan kayo mong galing. Dali, akit din to, pati panayro, akit din to, ha. Sagad nyo naman, ng portal side. Sige, linis. Hindi, nag-laser. Linis pa, gitna, bilog boy, ang dami. Ready, hagdan, tulak nyo, hagdan, isa pang SG boy, ito, hagdan, baba, hagdan, baba kayo, akit tayo ulit, 3, 2, 1, targo, akit ulit, go na, kanan, palimas, boy, palimas, oh, labas na boy, reset. L po. 3, 2, 1. Tara, pasok ka, LB. Pasok L po. Pasok L. Alis yan. Pasok L. Pasok po L. Pasok pa L, boss. Pasok pa L. Okay na? MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Baba. Laser, palinis to, ha. Nagpa-arto. Kainin nyo to, ha. Pagkain to. Arto yan. Magpaparuan. Kalma muna, boy. Kalma, compress. 2 seconds. 2, 1. Tara, go. Go na. Ito na lang tayo. Marikit na ako. Tulak na. Hanggang hagdan hanggang box. Tulak na. Linis po. Pasok araw patay, boss. Pasok yung iba. Namatay. Pasok araw patay, boss. Hagdan. Macro. Gumagalaw macro. Hallway. Walang pesto. Gumagapang. Hallway po, ha. Hallway. Macro po. Hello. Huwag kayo dyan sa box, boss. Sa hallway kami, boss. Compress nyo sa party. Macro. 3, 2, 1. Macro. Babalikan natin yan. Ready. Macro, balik, ha. R1, ha. 3, 2, 1. Targo. Sipahin nyo agad, boss. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok nyo yung box. Limasin nyo yung box. Oh, 3, 2, 1. Lower mid, boy. Napalaban na mid. Lower mid. Laser. Mid. 3, 2, 1. Targo. Left. Sipahin nyo lahat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. Kaliwa mang galing, boy. Buka. Gago, magkanin naman yung iba, oh. Sige, laban nyo. Ubus yan, oh. Pakanan. Tulak nyo pakanan, oh. Ubus po, oh. Sige pa, ubus po. Ubus po, panalo. Labas na. Logi tayo sa anlihan dyan. Daming brawler niyan. R tayo. Wag. Mid. Pasok. Nag-reset din sila, gago. Pasok mid. 8, 7. MH, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis. Yung chaos boy, oh. Sa gitna, oh. Yung chaos boy. DL, boss.
Yung chaos. Chaos. Hagdan. Tulak nyo hagdan. May tira pa. O, labas na. L tayo, boss. Pasok L. Pasok L. 8, 7, 6. Pasok L. Sige, alis to. Pasok L. Chaos ha. May chaos boy ha. Kokombo yan. Pakisipa yan ha. Sige, palag pa dito. L1 po. Pasok L1. Okay na, ito na to. 3, 2, 1. Tara, L2 boy. L2. Unahan lang yan ha. Huwag kayong magkakaliwa. Kanan muna. Go na. Tulak na boy. Ayun o, tay sila. O, pasokin nyo na yung kaliwa, boss. Pinasok na yung kanan. Linisin nyo. Palinis po. O, 3, 2, 1. Tara, L1. Balik na L1. Hayaan nyo na pira-pira sa boy. L1 na. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. O, macro. Hallway. 3, 2, 1. Tara, go. Kainin nyo na yan, boy. Barya lang pala yan. Kainin nyo yung barya. Pasok L1. Pasok L1. Ito na to. Wala na. 3, 2, 1. Tara, baba. Ayun o. Lower mid muna. Lower mid. O, 3, 2, 1. Tara, kaya. Linis sa taas. Taas na, boy. Isa lang yan. Putay, nahabol pa sa laser. Ay, Diyos mio, marimar. Palinis. Tangina kung inakit mo yung boss, oh. Dami dun, oh. Oh, upper, hagdan na. Lower mid. 3, 2, 1. Tara, R1. Tulak. Ay, steady. Huwag kayo mag-steady, boss. Lower lang. Puta, yun lang. Nag-lower mid, tas steady. Po, laban pa, boy. Laban pa? O, reset tayo. Ina po, preno kayo, boss. Sanay, hindi sanay. R tayo. Pasok R, boss. Pero pamatay, bay. Huwag mong sanahin yung buffs nyo. Sunod-sunod yung cooldown, boy. That pa isa-isa lang kada stop over. Game H. Hirap boy, isa lang epes. 2. Hirap sa gitna ako. May pula dyan, boy. Oh. Macro, baba tayo. 3, 2, 1, tara go. Uy, putang daming patay ah. Mid, akit na. Sali na mid, boy. Sali na. Akit kasi, boy. Ina, natatakot kayo. Pinapabela nyo pa yung cooldown nila, oh. Aray mo. Ginagawa nyo, boss. Boss Renz, online ba yung dana? Online. So, palimas po. Sa may portal nga, boss. Sa may portal, oh. Sa may portal po, palinis. Sa may portal. Okay, palinis pa. Oh, hagdan. Tulak, hagdan, boss. Sa tira. Oh, wag na. Labas na. Pinapatay na kayo. Labas na muna. Ano daw yan? Ayun o, epesa tayo, no? Yung sumasali. Hindi, naka-online yung down. Dito sa amin. O, tayo. Tapakar. Tapak lang. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, MH ha, 6, 5, 4, buka, box lang ha, 3, 2, 1, up 2, up 3, up, box lang boss, palinis muna ng box. Box muna. O, 3, 2, 1, labasin nyo, palinis na labas naman. Labas ng box. Balik box. Sila macho pa boy, ito yung pre, oh. Box. Uy, box to. Hello? Wala ba ako? Ayun yung pumasok ng box. Oh, hagdan. Yung mga burat, boy. Mga burat. Pasokar. Palimas po ng box. Box pa ulit, boy. May piraso pa, oh. Putang ina mo. Archer? Pumasok yung uncle. Combo. Pasokar. Pag may pumasok, bilangan nyo, 8, ah. Pasokar. Elijah, get your water. Kadel, ah. Pasokar, boy. Si Poncho, boy, kali. Pasok ka, Poncho, R. Pasok R. Itabol na yung Kadel, ah. O, sipahin nyo, boy. Uy. Mga nakapiyo yan. Pasok R muna, boy. Pasok R. R2. Ay, gago, bumaba lahat. Kawawa. R2, galing R2, boss. O, tulak nyo, boss. O, boss po, tulak nyo muna. Hayaan nyo tumagos. Tulak nyo all way.
Hallway! 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 Ito, yung mga pula dyan. 3, 2, 1, tara, go. Box. Balik. Balik, boy. Balik. Oh, hallway ulit, boy. Hallway muna. Hindi pa itabol. Hagdan. Ayun, oh, galing hagdan. Tingin sa hagdan, boy. Sa hagdan, tingin. Sa hagdan, ubos yan. Oh, tingin na, nakuha pa ng bangis, oh. Ito yung bangis, boy, oh, pre, ito. Oh, reset tayo. Reset tayo. Mid. Mid po. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok mid. Palinis na lang yan, ha. Pasok mid, boy. Pasok mid. Oh, yung kulang FPS, oh, yung 108 daw. Nag-1. Ayun, oh, salin nyo. So, Hindi mo blow. 108. Asan si si Boss Pao? Loob. Nasa loob na. Okay na. Okay na? Okay, image tayo, bossing. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boss. R1, go na. R1. Walang skill yan, boss. Huwag nyo titigan. Itulak nyo agad. Sagad nyo agad, boss. Walang skill yan. Cooldown pa yan. Isagad nyo. Pasukin nyo yung box. Kunin nyo yung area. Kunin nyo yung box. Oh, hallway. 3, 2, 1. Tulak hallway. Hallway, boy. Labas ng box, boy. Labas ng box, hallway. Epes muna ito. Oy, hallway. Ayun na, dyan na kayo nakipagsapakan. Sige, laban nyo na lang. Reset tayo. Tapakar, boy. Magsusuntukan ng R. Tapakar. Dali. 2 seconds. 2, 1. Pasok. 8, 7, 6. Image ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Palinis po, box po, sa gitna po. Sa gitna muna. Sige, walang umakit, boy. Ay, puta, nakapiyo yun. Yung Zell nga, boy, nakapiyo. Puking ina, 2-7. Sige, palinis, box. Hallway nga, boy. Box ulit, boy. Box, mga chaos, boy. Box po, palinis, box. Kakamatay ko lang. Pasokar. Pasokar, boy, linis, pasokar. Pasok box. Galing hallway, oh. Go na. Tulak nyo hallway, boy. Tulak nyo, nakatunga nga, oh. Tulak nyo, boy, ito. Tulak. Ayun lang, gago, may patol. Oh, reset na. Labas na. Labas na, mid. Pasok mid. Na. Get the water first. Pasok mid. Yung Poncho, yung Miles. Pasok muna kayo mid, boss. Dito kayo isali. Dali. Bago tayo gumalaw. Gumalang kayo dito sa gilid. Ay, yung Poncho nagwawa, no? Huwag ka dumikit sa marami, boss. Sa gilid ka para masali ka ng may slot. Sa may slot ka sa Poncho, bossing. Pasok mid daw. Mid. Okay. Okay na yun, Poncho. Dito ako pa ng VL. Okay na? 3, 2, 1, galaw tayo, boss. Kalma. Ay, puti. Kalma. 1, baba na. Suntukan na. Kanan muna lahat. Lower R. Palaser, boss. Huwag yung tiranin yung prevail. Ay, tiranin ko kayo. Ang galaw. Ayan. Ito sa gitna. Pa-lower mid. Moving lang, boy. Moving skill. Oh, lower mid tayo, boss. Pasok mid pa tayo, boss. Kaliwa pa, kanan. Lower R. Harap, lower R. Laban na yan, laban. Laban po, boss. Laban nyo. Ubos yan, boss. Palimas nga, boss. Palimas pa, oh. Sa may bilog. Lower mid kami, boss. Yung mga gumapang, yung mga pumasok ng mid. Lower mid kami. Ayan po. Anli po yun. Kaya pa? Oh, labas na. Wag na. Labas nyo na, boss. Labas nyo na. Ina, nag-rush yung Phoenix, oh. Ina, sarap nun, ah. Wag it daw prevail. I-invite nyo ba yan? O, invite nyo muna, boss. Sa guild, sino kikik ko? Yung Kohli ba? Laro ba yan? Slot yata, di ba nakikita sa akin? Talib ko pala, di pala nakikita. O, yan, salin nyo muna, boy. Asan ba yan? Janice, Ay, teka. May slot kayo. Pahinga lang saglit. Salin mo yung May slot kayo dyan, boy. Si dito nakaslot, si pala. Okay na? Sa akin na to si Janice. Sige, ganun mo. All goods na, all goods. Hello, all goods na ba? Okay na. GG. Okay, boy. L. 3 to L. 3 to atra, pasok. Pasok L. 8, 7, image ang gada, 6,
5. Rapin natin yan ha. 4. 3. Pag nakapesto ng box, saka na kayo manggaling ha. Late lang yung kaliwa. MH. 3, 2, 1. Tara go, tulak R2. Kanan muna manggaling. Huwag nyo muna pasukin yung kaliwa, boss. Nakapesto yan. Kanan muna. 3, 2, 1. Tara, pasok kaliwa. Go. Go na, go na, go na, go na, go na. Ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Pareso na lang namamatay. Pareso na lang. Tulak tayo, low, baba. Tulak baba. 3, 2, 1. Tara, baba, baba, baba. Babayin nyo. Hindi nakapesto yan. Babayin nyo, boss. Boss, baba, baba. Ayun lang. Machoke kayo. May splashan pa nga. Okay, laban nyo na lang. Laban nyo. Mid tayo, boss. Mid. Pasok. Mid tayo, mid. M. Mid. Kailangan nyo lang, boy, ha? Bariya lang naman yan, eh. Okay, laban nyo. Patayin nyo, ha? Baka may nakapiyo dyan, boy. Pakipatay na, itable na, boy. Pakikill lahat ng pula muna. Okay na, dikit. 3, 2, 1, tara go. Lower R. Tulak na lower R muna, boss. Lower R lang. Silip lang to. Macro lang ha. Macro. Pa L1 tayo. 3, 2, 1, tara go. Lower L. Walang atras ha. Go na. Bangga nyo. Bababa yan eh. Tulak nyo, boss. Sagad nyo, boss. Namamagana. Basang-basa na. Tulak nyo. Ayan pa, Phoenix, oh. Habang hagdan. Pesto lang. Bawasan nyo pa. Bawas pa. Hindi natin mabawasan ng malaki ito pag galing clash, ah. Tabas. Maling, R. Tapak R, boy. R. 3, 2, 1, tarapasok. 8, 7, 6, MH ha, 5, 4, 3, 2, 1, up. Tirahin nyo, harap lang, babalik na yan. Sige, tulak dyan na, sagad dyan na. Nandiyan na kayo eh. Resin nyo yung mamatay ha. Oh, balik R, dali. Mag-L1 na tayo. 3, macro boss. 2, 1, tara go. Mid nga. Wala. Wag na yan. Piso lang yan. Akit na. Linis na lang yan, oh. Back sagad, boss. Back sagad. Walang kapsi pa dyan. Akit kasi, boss. Anak ng teteng. Dinidikitan niyo yung macro, boss, eh. Huwag niyo dikitan yung macro. Nagtitingin ako sa mid. Okay, linis. Pasok kayo lang patay, boss. Palimas yan, ha. Palimas po ng box. Ng box pa. Bukaan niyo yung box, boy. Ito si control, oh. Trade ko. Oh, na-trade na yan, boss. Na-trade na yan, oh. Ayun, nagre-request na, oh. Palinis ng box. Gago, trinid ako. Oh, puti. Sige, accept mo. Palinis. Pasok kayo lang, ha. Palinis, boy. Palinis. Box lahat. Ito kumukombo, oh. Archer, oh. Archer, boss, oh. Gago, nabacuman. Box, hello. Yung box. Ang daming pula, boss. Wala mga buffs yan, palinis. Wala mga buffs yan. Hagdan na, harap na. Harap lang, huwag kayo sa kanto, boss. Ay, nago na. Gago, sino yung pumesto doon? Taas na hagdan. Chuchok lang, boss. Labas na, reset tayo. Tapak L, 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, box lang, ha. 5, 4, buka na. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis po ng box po. 3, 2, tara, hallway, pumasok, Phoenix, boy. Palinis dito sa hallway. Palinis ng hallway, boss. Palinis, harap ng box. 3, 2, 1, tara, pasok box, boy. Linis na, 1, up, 2, up, 3, up, tulak box. Walang skill yan. Tinira nila yung mga tulog. Palinis pa. Bawas pa. Okay, marami tayo dun. Reset, tapak R. Pindot pa tayo, hindi? Pipindot mamaya na yan, Gi. Sige. Putan nila sa pa. Pasok R. Pasok R. 7. Sige, alis yan. MH boy? Sarap muna kayo dyan, boy. Nariso ako, boy. MH, 3, 2,
1, tara go, lower L. Lower L boy, inaanlian, pinapalagan nila yung anli ng chaos. Basag ang ano. Wala nga makula muna boy, sabay-sabay tayo isang wave. 3, 2, 1, tara go L1. L1 boy, L1, sagad nyo na. Pinasok na ng ano. Kaliwa muna, kaliwa mo kayo mag-hallway. Andiyan yung isang SG boy, kaliwa muna, pasok box. Kaliwa muna, pasok box. Gago, in-hallway nyo. Andiyan yung isang SG boy. Gagi. Pumasok sa box. Ayun. Ilan lang yung pumasok sa kaliwa oh. Nag-hallway lahat. Reset. Arte ko wala na activity pa yun. Yung box nga kukunin natin eh. Paribit. Tara, Repeat. tapakil tayo boy. Sali tayo. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, Ribit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, pakil ng nasa box boy, nakapiyo ata yan. Kalma, huwag kayo lumabas ng box, tutulak na yan. MH kayo ha. MH kayo, 3, 2, 1, tara tulak tayo. Go na, tulak nyo. R2, L2, tulak nyo boss. Itulak nyo. Basag na oh. Magkagi, kulang sa follow up. Basag na eh. Follow up. Rush talk pa nga. Sayang yung harap boss, basag na. Follow up ang kailangan. Nagtitira panik kayo. Pag ganun banggaan, tulak boss, hindi yung tira panik. Hanggang makatagos, tsaka babalikan. Tapak mid. Ay, tapak L. Tapak L. Tapak L boss. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kayas mo na, 1, up, tulak nyo na, suntukan sa hallway, tulak nyo na, linis na. Walang rabbit. Linis na lang yan, hallway, sasabihin ko pagagdanan ha, ready ha, sasabihin ko pagagdanan. Meron pa sa L2 ah. L2 pa. Sige, tulak L2, meron ba? Wala, balik L1. Ano naman eh. Balik L1, hallway lang boy, hallway lang. Wala tayo oras niyan. Hallway lang ha. Tingin kayo sa ano ha, L1 ha. Alerto kayo. Paribit ako. Pari. Wag. Ayun na, go na, tulak na L1, huwag kayo matras. Gago. Kawawa boss. Yung iba hindi yung atras, tapos kayo atras. Marariklikan yung harap, patay pa rin kayo, boss. L, tapak L, paunahin lang natin to. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, kaliwat kanan na, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, okay, palag pa, boss, laban nyo, boy. Putang ina, nakakarami yung kayos mo, no? Sanlihan, oh. Hindi kasi sabay yan, hindi sabay lahat. Oo, sanlihan kasi sila eh. Mid tayo. Mid, pasok na. Pasok. Wait. Ay, sorry, sir. Dito. Pasok na. Game mid pa. MH nga boy. MH. O, sagad nyo na L1 boy. Sagad nyo na L1, dali, walang mga skill yun. Suntukan yun, tatlong skill yun. L1 boss, wala kayo MH. Aray mo, sagad nyo na boy, kahit walang MH yung ano. Iwan nyo na yung mga walang MH. Akitin nyo na, linisin nyo na yan. Walang mga skill yan, oh. Cooldown pa yan, oh. Yung nasa hagdan, ha. Natagusan nyo na, ha. Yung Delta Duke, oh. Delta Duke. Oh. Sige, linis pa pula. Macro, labas ng box, boss. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, macro lang, boss. Uy, may macro ba dyan? Ito, ay yawa talaga. Hello? May sarili macro sa PT yun, ha. 3, 2, 1, trababa tayo, boss. Lower mid. O, yan, oh. Palaser na. Palaser. Par 2.
O, go na, akit na. Diretso na yan, ha. Diretso na yan, ha. Paarwa na. Go na. Arwan. Pasukin nyo agad yung box, boss. Pasukin nyo agad yung box, boss. Yung box. Sa akin. Yes, to sa gitna. Reset. Tapak R. Ina, nakikita nyo yung mga atras boy ay hinahabol nyo. Palaser pa. Tapak R. 3, 2, 1. Trapaso. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Buka na. 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Box lang muna. O, 3, 2, 1. Tulak hallway. Labas lahat. Huwag kayo wala matitira sa box. Tulak hallway. Tulak nyo yung hallway, boss. Wala matitira sa box. Bitawan nyo yung box. Linis. O, 3, 2, 1. Balik box. Balik box, boy. Balik box. Yun natira. Balik na. Palinis. Ubus yan. O, pamid tayo. Mid. Sige nga, pasok R, boy. Hallway, boy. Hallway, R1. Hallway, boy. Hallway lang. Harap pa. Tutulak kayo, no? May mga pira-piraso. Ayan na. One up. Kalma lang. Sundutan lang, boy. Sundutan lang. Pay mo ako, boss. Pay nga ako, boss. Uy. Rebit nga pa yun. Salamat. Ready. Harap kayo. Uy, huwag kayong lumalim, boy. Ito, dito. Tara, sige natin. Sundutan lang to. Tutulak yan, ha? Tutulak yan. Sige na, yan nakatulero. Ready nga kayo dito, boy, sa may hagdan, oh. Ready, ha? Baka bumaba na hagdan, eh. Ready kayo, ha? Ready, alerto kayo dyan. Ayun na, lalabas na ng box yan. 3, 2, 1. Tara, go. Pasok, box. Pasok, box. Hello. Tulak na, box. Pasok nyo, box. Alboy, putik. Lilimas na lang, kung ayaw nyo pa. Enjoy ko. May mga piraso hagdan. Oh, hallway ulit. Papasok ulit yan. Tigil yan. Ay, baby, ha? Pansinin nyo, ito, nasa gitna, Hallway, walang hallway dyan sa box. Ayan, puta, dyan ka kasi pumunta. Hallway nga kasi po, dyan ka pumupunta, eh. Papilang nga ako, boss Shauli. Ready, ha? Peste ulit, ha? Abang lang. So, yung lalabas dito. Yung lalabas sa box nila. Tirahin, ha? Go. Ready. 3, 2, 1. Tara, pasok. Suntukan ulit sila. Pasukin niyo, boss. Wala matitira sa labas. May hit kayo dyan. Ay, yawa. Pasukin niyo agad. Ratratin niyo agad. Walang skill yan. O, hallway ulit. Ito, yung mga tumagos, o. O, hallway. Pasparo na ulit, boss. Huwag nyo natira, panik. Pag nakatira na sila ng skill sa iba. Pagkakataon nyo yung ratratin. Pasok, boss. Pasok, R. Janwen, pa-drop nga ako sa city. Ayaw na, boy. MH. Wala, meron kayong slot sa PT nyo? MH. Wala. Makaluway tayo, point of chaos. Dalawa na tayo. Spicy. Lower mid. Go. Suntukan sila, oh. Mid ata yan. Akit na mid. Ay, mo. Maaga. Ay, 6 minutes na lang. Binawasan oras. Dati na, 6 minutes, ah. Oti daw. Wait, Pinawasan, sir. May RP. Gipa next day. Pahis muna, party cooldown din na MH, eh. Pag-drop si Base slot kayo sa OT, boy. Akin na, sa akin na. Dito. Ako tayo. Tuhan, trapasok mid. Mid. Sige, mid tayo, ha. Magkita-kita. Mid po. Okay na? MH. 3, 2, 1. Tara baba. Silip na ng lower R, boy. Kung gumalaw na yung Phoenix. O, tulak R2. Sipahin nyo muna yan. O, 3, macro. 2, 1, tara R2. Kung yun ang paint yung MF. Okay, city ka, dito Sky. Oo, bumili na ako. Boy, pag nandyan, huwag kayo sisilip, ha. Kalmahan nyo. Oh, go. Low plat. Petan nyo na yan, boy. R3 muna. Tulak nyo R3. R3, boy. Bobo ka, Toyota. Tawag nyo low plat. R3 lang, R3. Low plat ulit, boy. Balik low plat na. Low plat. Wala ako. Low plat po. Low plat. Hello.
O, balik Arwan. Balik Arwan na, boy. Bitawan nyo na yan. Pasok Arwan patay, boss. Tulak Arwan. Tulak Arwan ha. Walang atro sa bangga nyo pag mayroon. Go niya. Tulak niya, boy. Image lang. Image nyo. Pasok Arwan. Pasok Arwan patay, boss. Tulak nyo Arwan. Tingnan mo. Hindi mo pinamakan. Pasok Arwan. Okay ako, Boss Jinta. Sagad nyo Arwan Dito mo. naman, lapit Slide ako, ako. nag-slide ako, nag-slide. Hintayin namin kayo dito. Sige, hindi pa nakakakit yung Phoenix. Ay, nag-clash yung taas. Chaos tsaka ano, pati Panero. Oh, ready kayo na. One up. Tulak nyo, tulak boy. Tulak. Tulak nyo boy. Huwag kasi kayo. Walang pasok Arwan ha, linis lang. Balik box boy. May mga archer na. Palinis. Box, Arwan. Hello. Ito may archer pa. Pasok Ar boy. Sige, bitaw nyo. Suntukan sila. Bawas na chaos doon, oh. Bawas yan, bawas yung Phoenix boy. Pasok Ar. Oh, bitaw MH. 3, 2, 1, go R3. Go R3, go. R3 boy, ano ginagawa nun? Uy! Tapos na yung sapakan. Holder na tayo. Game nga ako. Salamat. Goldar. Akit na, Goldar. Bawas yan, ha. Goldar, ha. Sub lahat, ha. Sub, 3, 2, 1, go. Pasok, boy. Pasok. Huwag ka mag-OT, ha. Bawasan na natin. Go na. Go nyo. Revive agad. Sige. Sige, may follow up pa yan. 2 builds pa yung sunod. Ubus nyo pa? Bitaw na. Pasok L. Yun, pumasok yung ano, pumasok yung CS. Sige. Nandito pa ako sa loob. Bitaw na, pasok L. R3 Sige, ako. magra-rush yung chaos. Kalmahan nyo. Pasok L. L ba? Nandito pa ako sa loob. Pasok L, boy. Pasok L. Magra-rush yung Diyan ka chaos. na lang. doon. Diyan ka na lang dito, Sky. Palinis Oh, muna sige, ng nasa loob lang ako. Mabawasan tayo dito. Kalma, wala pa akong pinapatakbo. Ano ba? Ang ina. Yun, O, kaya- 3, 2, 1, go. R2. Pumasok na rin yung katipunero, ha. Yung mga burat. Low plat tayo, boy. Low plat tayo. Papaunahin natin itong chaos, boy. Relax kayo, mahaba pa oras. Ano oras pa, Mindo? Okay ng ina mo. Okay, Tangina, nakita ako. Banggaan tayo. Banggaan nyo, low plat. Putang ina kasi tinihintay nyo pa eh. Huwag kayo dyan luminto. Huwag kayong minto dyan, boy. Kalma, dito sa akin. Oh, ito, macro kasi, boss. Ito, mid, oh. Low plat, mid. Parang positing ako. Huwag nyo gumalaw, Grabe, boy. OT. Hindi na kayo, bangga. Oh, kalma. Huwag nyo abulin. Wag! Ipapasubsob nga natin sa MF yan eh. Hello? PT, wala. Ito, Chambi, pasundo ako. Yun lang. Yun lang nakuha. Okay, isa pa to. 2 minutes pa. Sige. Wait lang. Paunahin natin sila, boy. Huwag ka mag-revive dito, Sky. Ah, sige. Tindot yung ano ko. Wait lang ha. Paunahin lang natin sila. R tayo, boy. Pasok R. Ha. Okay, hindi tayo dyan sa sub-sub siyempre. Babanggayin lang tayo niyan eh. Putang ina mo, DC ata ako ah. Wait, boy. Ayaw mag-pat. Okay, Babs. Image nga, boy. Image nga, party ko. 3, 2, 1, tara, go. Baba, boy. Babanggayin tayo nun eh. Yung try yung prevail, pre. Macro. Flash yung ano. Yung burat, boy. Boss, naninira nga yung prevail eh. Ay, kalma. Dito, kabila. Wait nga. Macro, left. Lower left. Lower left lang muna, boy. Dito sa akin, boy. Dito. L3. Ang ina, nagloko yung mouse ko. L3 lang. Kalma, huwag niyo sundutin yan. Papasok na yung yan. Bitaw mo, bitaw. Oh, gold L. Akyat. Gold L. Putang ina, hindi nila pinasok ah. Mabigat? Wala, pukang ina mo. Hindi pinasok. Tara, laban natin to, boy. 3, 2, 1, tara go. Pasok na, wala na yan. Pepetang kayo. Wala. Hindi pinasok, boss. Oo. Binantayan yung ano. Binantayan yung platform. Kaya nga. Siya pa, pasok pa. IG. Tara, sa pang clash. Siya pa. L. Pasok L. Sinipti na lang nila yung CS, no? Nila yung CS. Matay ko nga. Putang ina. Saan kayo? L. 2, 1. Pwede na. Linis basura, boy.
Linis basura, linis basura. Linis basura. Linis basura, boy. MH kayo, MH boy. Pabito nga, MH. Oh, pasok, box. Box, nasa L2. Box. Ay, gago, labas kayo na labas. Box, 3, 2, 1. Tara, tulak L2. Tulak nyo na. Barya yan, boy. Tay yan. Tulak nyo. L2. Nag-laser, gago. Anong ginagawa? Go. Laser. Kami entrance. Nice G. Nice try, guys. Wait.